আজকের ঘটনা কি? এই সময় কম, শুরু করো। ওই দেখ रुको जरा सबर करो। পাগলি মালটা কিন্তু খারাপ না। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. পাট খেতে যাবি আমার লগে? चमका चमका मेरी आँखें चम चम करके चमका लावा তোর মুখে আমি মুইতা দিমু। ऐसे तुम मेरे आके लग जाओ ना, डरते हो क्यों जरा। হাই জায়গা পাট খেতে। I stupid. T-shirt back. मुझको बरसात बना लो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।